Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Easy English with Irfan Rahi. क्लास 4 ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सीक्वेंस। पहले फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पे बात हुई थी। सेकंड क्लास में द यूज़ ऑफ बी एज एम आर वाज वर हैव हैज़ एंड डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, इस पर बात हुई थी तफसील के साथ। क्लास 3 में टेंस के हवाले से बात की गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के हवाले से। अब हम बात करते हैं क्लास 4 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही के हवाले से कि उसको मज़ीद और हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। मुझे यकीन है अगर आप क्लास 4 को तवज्जो से सुने तो इंशाल्लाह आई 100% अश्योर यू कि आप 30% अंग्रेज़ी सीख जाएंगे। ये एक ट्रिक है, आसान सा ट्रिक है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो थोड़ी सी मेहनत के साथ आप अंग्रेज़ी लैंग्वेज पे अबूर हासिल कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि इस टेंस में हम किस तरह डेली एक्टिविटीज़ को बयान करते हैं। जो हमारा डेली रूटीन होता है या डेली जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो किस तरह हम इस टेंस में बयान करेंगे। और बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा टेंस हम इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, बहुत आसान सी बात है कि जो टेंस हम आम तौर पर डेली एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि प्रीवियस क्लास में यानी क्लास 3 में वजाहत के साथ समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया। अब आते हैं डेली एक्टिविटीज़ की तरफ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि डेली एक्टिविटीज़ तो रूटीन को कहते हैं, वो काम जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग टाइम में हम क्या क्या करते हैं, उसके बाद किस चीज़ की प्रिपरेशन होती है या कौन सी एक्टिविटीज़ मॉर्निंग में होती है। फिर आते हैं लेट मॉर्निंग की तरफ कि लेट मॉर्निंग में हम क्या क्या करते हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ होती है हमारी। उसके बाद नून टाइड है कि नून टाइड के वक्त हम क्या काम करते हैं, या आफ्टरनून हम क्या करते हैं, नून टाइड के बाद हम क्या करते हैं। इसी तरह लेट आफ्टरनून हमारी क्या एक्टिविटीज़ हैं, व्हाट आर आवर एक्टिविटीज़ इन द लेट आफ्टरनून। ये एक आसान सा फार्मूला है। अगर हम इस फार्मूले को फॉलो करें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अंग्रेज़ी सीखना और इसको यूज़ करना अपनी कन्वर्सेशन में कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान काम है। फिर आते हैं इवनिंग की तरफ, और फिर एट द लास्ट ऑफ ऑल वी विल टर्न टू नाइट कि नाइट या अर्ली नाइट या लेट नाइट क्या एक्टिविटीज़ हम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लेते हैं मॉर्निंग से। सिंपल और आसान वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे, सिंपल वर्डिंग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वही यूज़ करेंगे जैसा कि प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट के आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर सेइंग प्रेयर। I make ablution, then I go to masjid to say my prayer. I say my prayer with congregation. After saying my prayer congregationally, I recite the Holy Quran for a short time. Then I come back my home. I say Bismillah when I enter my home. Then I say salam to my parents. Then I have a chat with my father for a short time. Then I take my breakfast with my family. All my siblings and my parents sit together at the same table and we take our breakfast. Then I prepare myself for going to school. My school starts at 8 o'clock in the morning.
The assembly starts at the same time. I reach my school before 8. When I reach my school, I greet my friends and all my teachers. I participate in the assembly of my school. Then I go to my class. I say salam when I enter my class. Then I sit on my chair. I open my books and I take all my periods and classes punctually. At the break time, I enjoy myself being at school. Now we are turning to late morning. Then at around about 12 o'clock, when the break is over, we take two more classes at school. The school is off at around about a quarter past 1 o'clock. Then I come back my home. Then I say my prayer. After saying my prayer, I take my lunch. Then I take a short rest. Then I prepare myself for going to my tuition center for taking classes of different subjects. Then, after coming back from my tuition center, it is around about 4:30. I straight away go to masjid. I offer my prayer with congregation. Then I come back my home. I take my bat and ball and I play cricket for a short time. It's when it's around about Maghrib time, I come back my home. Then after saying prayer, I get busy with my siblings and cousins having chats on different topics of the day. Then after saying Salat Isha, we all have dinner together, and then I do my homework and I watch television for a short time. Then I recite a few verses of the Holy Quran, and then I go to bed and I sleep at around about 10 o'clock. तो इस तरीके से आपने डेली एक्टिविटीज़ बतानी है। इस पे बार बार प्रैक्टिस करें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी लेंथ में बोले, इसे कम बोले, इससे ज़्यादा बोले, इसको और एक्सप्लेन करें। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए, जैसा कि वर्ड हुआ यूज़ के अब्लूशन, तो एब्लूशन मीन्स वुज़ू, वी मेक अब्लूशन। इसी तरह अगर किसी को तकलीफ़ मुश्किलात है या तकलीफ़ हो रही है जुमले बनाने में, तो रिमेंबर के वीडियो को रीस्टार्ट करें, दोबारा सुने, या अगर फिर भी कोई मसला है तो सिंपल इज़ दैट कि आप इस रूटीन से जाएं कि मॉर्निंग एक्टिविटीज़ को आप यूं तकसीम करें कि आप सबसे पहले ये सेंटेंस बोले, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर आपने बोलना है फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे पहले। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है? सिंपल सा वर्ब ले ले, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक अब्लूशन। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल के बाद आपने देन यानी फिर, तब, उसके बाद, आफ्टर दैट, आफ्टरवर्ड, इस किस्म के अल्फाज यूज़ करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल I make ablution or I prepare myself for prayer, then I go to masjid। तो आप ये पॉइंट्स आप नोट कर लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से मेक अब्लूशन। पॉइंट्स में मैं आपको बता देता हूँ। देन आई गो टू मस्जिद, then I say prayer with congregation,
کنگریگیشن مینز باجماعت. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی سے مائی پریئر باجماعت. ایون یو کین سے آئی آفر جماعت, I offer نماز باجماعت. You can also say that I offer نماز باجماعت. یا صلاۃ فجر, I say صلاۃ فجر باجماعت. This is also okay. اس کے بعد recite, یعنی I do recitation of the Holy Quran. Then come back home, یعنی I come back home. Then I take breakfast. Then do preparation for going to school, or I prepare myself for going to school. تو یہ مارننگ ایکٹیویٹیز آپ یوں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. یا اس کے بعد جب آپ اسکول پہنچتے ہیں تو آپ کون کون سی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, تو اس کی بھی آپ اسی طرح شارٹ پوائنٹس بنا سکتے ہیں کہ پارٹیسپیٹ ان دی اسمبلی, ٹیک آل مائی کلاسز, ہیو چیٹس ود مائی فرینڈز, یا ٹیک انٹرسٹ ان میتھمیٹکس, English, Urdu, whatever subject you like. Enjoy the break, pick up time, break time, یعنی چھٹی کا وقت, pick up time. یا when the school is off, the last bell rings, تو پھر کیا کرتا ہوں, after the school is off, what I do. پھر ایوننگ ٹائم میں جو ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں, اگر آپ میل ہیں تو فار ایگزامپل یو پلے اے گیم, یو گو ٹو یور ٹیوشن سینٹر. آپ فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ یو کین سے کہ آئی ہیلپ مائی مدر ان ہاؤس ہولڈ چورز, آئی نیڈ فلور, اینڈ آئی ایم اے ویری کوآپریٹیو ڈاٹر آف مائی پیرنٹس, آئی ہیلپ مائی مدر ان آل ہاؤس ہولڈ چورز, یعنی گھریلو کاموں میں. اور اسی طرح کے آسان سینٹینسز. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایکٹیویٹی بتائیں. ڈیلی ایکٹیویٹیز بولنے کا یا بتانے کا مطلب انگلش میں بتانے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کی زبان عادی ہو جائے اور آپ انگلش ورڈز یوز کرنا سیکھیں. صرف اور صرف ڈیلی ایکٹیویٹیز کا یہ مطلب ہے. اور فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ووکیبلری سے بلڈ اپ ہوگی, آپ خود اپنا ٹیچر بن جائیں گے اور آپ انگریزی سیکھ جائیں گے آسان ورڈز میں. اور بالکل انشاءاللہ اگر آپ فرسٹ انٹروڈکٹری کلاس جو تھی, فرسٹ کلاس, اگر آپ اس کو غور سے واچ کریں بار بار, پھر کلاس 2, پھر کلاس 3, اور اب ہم آئے ہیں کلاس 4 کی طرف, تو اگر آپ ان ویڈیوز کو دھیان سے دیکھیں اور اس سے پوائنٹس نوٹ کریں, بلکہ آپ اس کے اپنے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں, اور اس کو آپ بار بار ویڈیوز دیکھتے جائیں, تو انشاءاللہ نو ڈاؤٹ کہ آپ بہت جلدی انگریزی لینگویج سیکھ جائیں گے. آئی کین سے نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ یو ول بی اے ویری فلوئنٹ اینڈ گڈ اسپیکر آف انگلش ویری سون, ایکسٹریملی سون. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز, آج کا لیسن ہم ختم کرتے ہیں with بیسٹ وشز. اللہ آپ کو کامیاب کرے.